pagpumala. Kalibalo sa pagpumala sa mga lugar. Nagay siya ang taas na pasensya sa iyo. Tali sa Okay, so mga igsoon para sa ubang mga tao, ang kinabuhi daw sama lang sa usa ka problema nga kinahanglan pas-anon. Sama lang sa usa ka problema nga kinahanglan sulbaron. Murag usa ka problema nga kanunay nimong daladalahon sa kinabuhi, no? For them, ang kinabuhi daw i-curse, tunglo, no, para sa ilaha. But the reality of the matter, mga igsoon, life is a blessing from the Lord. No? Whether we like it or we like it, it is a blessing from God. And that is why I keep saying this saying, every gising is a blessing. No? Kay kada mata nato sa buntag panalangin sa Ginoo, dili utang kabubuton sa Ginoo nga gipukaw ka pa niya karong buntaga igsuon. Siguro utang kabubuton nato sa Ginoo nga nakamata pa ta. Walay utang kabubuton ang Ginoo sa ato nganong gitagaan ta niya og kinabuhi. So pwede ba ta mangog amen din ha? Para madasig-dasig pud ta. So kung anak ka na sa Ginoo, igsoon, you are blessed. I declare it in myself, I am blessed. I don't know about you, I am blessed. No, kung anak ka na sa Ginoo, the blessing of the Lord is in you, is on you, is in you, is with you, and it is stick, no, in you. So dili na gid siya magbulag sa imo. So whether we like it or not, ang panalangin sa Ginoo kanunay naa na sa imo. But the problem is, how can we access to this blessing of the Lord? Because the blessing is there, but it is not guaranteed nga ang blessing imong ma-enjoy. Because you have to know the access of that blessing. Sama ra gud na sa igsoon kung dunay tao nga nagdeposito og kwarta, 1 billion pesos para sa imo dito sa bangko, sa Land Bank, or sa Philippine National Bank, sa PNB. And then, you do not know how to access that money on the bank, bisag nakapangalan na sa imo igsoon, still you cannot enjoy that blessing because you do not know how to access that blessing. Same as true with our blessing with the Lord. No? Tinuod, gipanalangina nata sa Ginoo, but it is not guaranteed that you will enjoy the blessing of the Lord. And you have to know the access. You have to know the code. No, kinahanglan kabulo ka sa code or access o pamaagi ways how to enjoy the blessing of the Lord. Can you say amen?
Now, our subtitle for our message this morning, Lord, take me to the promised land. Lord, take me to the promised land. Igsoon, we are still on our series about worshiping in the midst of the storm. Taliwala nining bagyo, taliwala nining crisis, no, that we are facing right now in the midst of this trouble that challenge us. But walay makapugong sa atong pagsimba sa Ginoo. Walay makapugong sa atong pagdaig sa Ginoo. Walay makapugong sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Can you say amen? Bisan tinuod, wala-wala ang internet connection, padayon ang atong live streaming. Walay makapugong. Because God is good. O gusto sa Dios nga siya mapasidunggan, gusto sa Dios nga siya mahimaya. Amen. Okay, so padayon ta mga igsoon. So we will pick up the story sa mga Israelites kung asa tanahuman last Wednesday. We have ended ang mga Israelita na sa gawas sa Ehipto. Everybody si gawas. So wala na sila sa sulod. They had been delivered, they had been saved from the slavery of Egypt. No, from 430 years na nasakop sila, nahimo silang ulipon sa Ehipto. Day and night they had been crying, day and night they had been groaning, day and night they had been praying before God, asking for deliverance, asking for a Savior. And finally, God heard them. And God sent 10 plagues to Egypt. But in the midst of that 10 plagues, gipakita sa Ginoo nga dunay distinction between the man of Pharaoh, between the man of God. No? Samtang nagkaguliyang dito sa Ehipto tungod sa atong mga hampak sa Ginoo, nga gihatag sa Dios dito sa land of Egypt, but the Israelites who are living in the midst of Egypt, they had been spared by God from that chaos. Can you say amen? No. God is able. God is so powerful. He can protect you even in the midst of your crisis. He can protect you even in the midst of your enemies. Bisag taliwala sa imong mga kalaban igsoon, pwede ka sampungan, tabunan, proteksyonan sa atong Dios. Can you say amen? Okay, so we are now in the place nga halos makabot na sa mga Israelita. Halos makita na sa mga Israelita ang yutang gisaad sa Ginoo sa ila. Mga igsoon, kining yuta nga gisaad, it was promised by God to Abraham. So para sa mga Israelita, si Abraham mismo, no, wala gikay niya na enjoy ang land of promise, although nakaabot sila dito, but na-capture na po sila sa land of Egypt for 430 years. Okay. Now, sa diyang dito na sila sa border or sa kining gitawag nato boundary. No? Masimhot na gid siguro nila ang land of Egypt. And I believe they were so excited, they were so happy knowing that at this point of time, finally, makabato na sila sa ilang kaugalingong panimalay. Isagoy wala mangando igsoon no, makabato na kaugalingong panimalay. Makabato na sila sa ilang kaugalingong mga kahayupan. Makabato na sila sa ilang kaugalingong mga pananom. Why? Because they are about to enter the promised land. Okay. And now, Moses and Aaron, Moses is the political leader during this time and Aaron is the spiritual leader. They are working hand in hand. Nagtinabangay si Moses and Aaron. So, they selected 12 men, mighty men, man of warriors, man of valor, no? Mga isog ni mga tawhana, mga liko ni mga tawhana, mga gahi ni mga tawhana. Gani sa akong gingon ka ganina, nga bisag makatagbo lang ni trapo ni mga tawhana, bugnoon pati ang trapo, inana sila kaisog, mga igsoon, inana sila kang hilngig. No? And the purpose of that is to spy the land. No? Aron, ispiyahan ang yuta. To
spy the land, to explore, to make a survey about what is the land of promise. So Moses said to them, ingon siya, okay, I am selecting you, kamong dusi. I am selecting you, I am setting you apart from among the rest because I want to send you out. No? Kamo ang magspiya sa yuta nga saad. Ang akong gusto nga buhaton ninyo, so try to make a sample sa ilang yuta. No? Grabe ka detailed si Moses. Make a sample of their land, make a sample of their water, and I want you to get the pollution index of the air. So grabe ka detalyado ang instruction ni Moses. Ingon siya, pag naana mo dito, pag selfie mo, niya isend sa akong Instagram para makabalo ko kung naana mo dito. So inana ka high-tech, inana ka detalyado ang gisugot ni Moses sa 12 spies. No? Ingon siya nga, selfie mo or pag-post mo sa Messenger sa Facebook, i-share ninyo para makita dayo nako ang resulta sa inyong pagpangispiya sa yuta nga saad. Okay, now, after 40 days na mga igsoon, the 12 spies had returned. Okay, so, nibalik na ang 12 ka espiya, o doon na sila dalang mga reports. Diri nato pick up po ng ato ang atong text in Numbers chapter 13 verse 30. I'm so sorry, we have actually prepared a slide for this one, but pasensya mga igsoon, we cannot have that one this day, no? In Numbers chapter 13 verse 30, I will be reading this one in NIV version. Then Caleb silenced the people before Moses and said, okay, so nagkaguliyang na sila dito sa borderline, no? When the 12 spies arrived in the borderline, so dunay pagkaguliyang, nagkasamok sila because these 12 spies have different reports. So wala na nakaagwanta si Caleb, ingon siya, Caleb silenced the people before Moses and said, ingon siya, Sir, we should go up in the land of promise. We should take possession of the land, for we can certainly do it. Okay, so, si Caleb, very positive kayo. Ingon siya, Sir, we should possess that land. Because that land is so good. That land is so amazing. It's awesome. It's incredible para sa kang Caleb. So they were so excited. They were so enthusiasm. Ingon sila, that land is unbelievable. So, for the first time, kato palang panahon na igsoon, nakakita sila yuta nga sama sa land of promise. Sir, ato ta dito. Buhi ta dito. Makapananom ta dito. In fact, pwede pa ta mag-franchise og negosyo dito. Pwede. Grabe. So they are telling Moses that there's a big opportunities in that land. So nakita nila ang positive side sa land of promise because this is land flowing with milk and honey. So I don't know if that's literal flowing with milk and honey, but I think it's spiritual ang yang meaning. It's a land that is so much opportunities in there, no? But in verse 31 in the same chapter, wala na kauyon ang napulo ka espiya. But the men who had gone with him said, we can't attack those people. They are stronger than we are. So, nana mga igsoon, no? Nananing mga pessimistic, nananing mga walay laing makita kundili ang sayop lang nimo. Walay laing makita kundili katong mga negative nga mga butang, no?
Munang akong giingon sa inyo kaganina, para sa uban, ang kinabuhi problema, pero para sa ako, every gising is a blessing. Every time makamata pa ko, Lord, thank you for this life. No? So these 12 men traveled the same land. These 12 men saw the same people and the same land. But they go back with different reports. Lahi-lahi ang ilang perspective or pananaw sa ilang nakita. The two spies, Caleb and Joshua, were the eyes of faith. But these 10 spies were the eyes of fear. So, nahadlok sila. Ingon sila, Moses, I doubt nga makasulod ta dito. Kung pugson ginato ang atong kaugalingon nga muadto ta dito, mga matay lang ta. Kay perting mga dagkua ang mga tao dito. Sama siguro kadagko kang gulayat. Kung itandi nato ang atong kaugalingon sa ila, mura lang tag mga apan-apan. And that is why I would like to, anang 10 spies, we would like to advise you, Moses, as our political leader, not to go in there. Mas maayo pa, mubalik na lang ta sa Ehipto. Okay, so, ang pangutana mga igsoon, si Caleb o si Joshua ba nahadlok sa ilang nakita? What do you think? Si Caleb o si Joshua, nahadlok ba sa ilang nakita nga higanti? Nahadlok ba sila sa mga tao nga nagpuyo dito? I guess the answer is yes. Because they were men. Tao sila. They were not robots. And they have emotions. And fear is normal. But don't be dominated with your fear. Ayaw pagpadaog sa imong kahadlok. Caleb and Joshua, I believe, nga nahadlok sila. Apan taliwala sa ilang kahadlok, they trusted the Lord. Pero kining 10 spies, nahadlok sila, but they doubted the Lord. So lahi-lahi ang ilahang reaksyon mga igsoon. Tinuod, nahadlok ko, pero misali ko sa Ginoo. I'm afraid of this COVID-19. But I trusted God. Igsoon, when the government says, stay at home, you better stay at home. Pastor, mura man tag nahadlok ana pastor, mura man tag walay Ginoo ana pastor. I would like you to remember, in the land of Egypt, sa last plague nga gihatag sa Ginoo, ang gihatag nga instruction sa Ginoo mga igsoon, panulod mo sa inyong mga balay. Og butangi og dugo sa hayop ang inyong mga doorpost or ang inyong mga pultahan, haligi sa inyong pultahan. Because at midnight, the angels of death will pass by. Kung wala ka sulod sa imong balay nga dunay dugo, surely you will die. Sama ra po na sa instruction sa government sa atong panahon karon igsoon, stay at home. Palihog kog kuhit anang imong katapad nga sige gawas-gawas, igna siya, you better stay at home. See it one more time, you better stay at home. We stay at home, or we stayed at home not because we are afraid. We stayed at home because this is the right action that we need to take. Because faith must be accompanied with action. So I choose to stay at home because I trusted the Lord. I don't want to challenge God. Mugawas ko.
proteksyonan bitaw ko sa Ginoo. No, 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 no. Don't challenge the Lord. Sama sa gibuhat sa demonyo. No. Trust God. Stay at home. Can you say amen? Okay, be safe, mga igsoon. Okay, now, in Joshua chapter 5, verse 6, this is my main text this morning. Joshua chapter 5, verse 6. Again, in NIV version, the Israelites had moved about in the wilderness 40 years. Wow. Until all the men who were of military age, when they left Egypt, had died. Everybody see, died. See it one more time, died. See it the last time, died. All of them died. Since they had not obeyed the Lord. Kaya nga nung nangamatay sila, tungod kay wala sila mutuman sa Ginoo. It is not a happy ending for the old generations. Ang new generation, it was a happy ending because makasulod sila sa land of promise. But for the old generations, those who were grumblers, no? So mga igsoon, dili giday gusto ang ginawa ng mga taong bagulbulan. Muulbo gid ang kaspa sa Ginoo. Dili gid gusto ang ginawa ng mga taong reklamador. Dili gid gusto ang ginawa ng mga igsoon. I wanted you to kanang ponder this one, meditate this one. Wala na ako nigiwali aron hadlokon mo, i-threaten mo. Wala na ako nigiwali aron i-discourage mo. But I want to preach this message to encourage every one of you. To learn lesson from their mistakes. So let us focus on the lessons. Mga igsoon, okay ra ba ang audio na to? Madunggan ba? Klaro ba? Sa live stream na to diha? Okay ra? Okay, so padayon ta. Okay. Can I ask you something? Pwede ba dugangan gamay ang effect sa microphone? Can I ask you something? Pwede ba nga kanang please don't die until you possessed your promised land? Pwede ba na ako na ihangyo sa inyo, ha? Ayaw sa kamatay, hangtod nga dili nimo ma-enjoy ang yuta nga gisaad sa Ginoo sa imo. Pwede ba mga igsoon? Please, no, don't die until you reach your promised land. Sobra ra pud Paul. Okay. Everybody say it with me. Lord, take me to my promised land. See it one more time. Lord, take me to my promised land. Amen. So what is the lesson? Unsa ang lesson nga atong makatunan dinhi mga igsoon? The lesson, I will only give one lesson. Actually, there are a lot of lessons that we can learn from this, from their experience, from their mistakes. But I will just focus on just one reason, one lesson. This is the lesson. Stay on the track. Okay, I will repeat. Stay
on the track. So ayaw gyud ambak, no? Ayaw ambak sa sakyanan. Ayaw kabit sa sakyanan. Ayaw glukso sa sakyanan. Kailan man siguro mo ng truck? Stay on the track. Stay on the course. Padayon. Ayaw padaplin. Palihog kuwitan ni mong katapatig na siya padayon. Ayaw padaplin. Please, no, please. Pabilin og padayon. Kung gikapoy ka na igsoon, slow down. No. Dili man ta mga superheroes nga dili mo bati og kakapoy. Bisag si Batman nagkinahanglan magani og iyang kauban. Si Superman. Okay, so kung gikapoy ka na, slow down. Kung gikapoy ka na gyud lingkod, pahulay. Pag mabalik ng imong kusog, marigi na nimo imong strength, padayon. Don't you ever turn back from the promised land. Ayaw talikdi ang yuta nga gisaad sa Ginoo sa imo. Stay on the track. Nindot ang plano sa Ginoo sa matag usa. Sa ato mga igsoon, just stay on the track. Don't you ever stop. Okay. Padayon lang ta mga igsoon, ayaw simang, ayaw liko-liko. Stay. Please stay. Now, in Jeremiah chapter 29 verse 11, I guess nga na-memorize na nato ning tanan, no? Jeremiah chapter 29 verse 11. For I know the plans that I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Okay. Based on this text, God had picked you in His hand. You are handpicked by God. You are chosen by God. So, gipili na ka sa Ginoo, wala pa ka gipanamkon. Before you had been conceived, in your mother's womb, gipili na ka sa Ginoo. Can you imagine mga igsoon sa pagbuhat sa inyo, ha? Billions of sperm cells, nagsinikhanay, naglumbaanay kung kinsa ang mudaog, pero ikaw gyud ang midaog. Why? Is it because you are good? Is it because you are full of strength? Is it because you are mighty? Is it because you are intelligent? No. Ikaw ang migawas kay gipili ka sa Ginoo out of billions or millions of sperm cells. Ikaw gyud ang gipili sa Dios nga matao. Siguro God deserve i-praise this morning mga igsoon. Palakpakan nato ang Ginoo. I cannot imagine ba katong akong mga igsoon. Mga igsoon ko man to sila. Billions of them. Sorry brothers and sisters, no? Saon man ako gyud ang gipili sa Ginoo, pasensya na. Kay dunay plano ang Ginoo para sa ako. So number 1, you are chosen by God. So, see it with me. I am chosen by God. So, it follows that I am not an experiment. Wala ka na tawa mga igsoon ka nag-experiment imong mama o papa. Sulayan daw nato sa mahitabo. Wala sila nag-experiment mga igsoon. You are not a byproduct of experimentation. You are not an accident.
You are not a mistake. Sometimes, ang atong una-una sa atong kaugalingon, wala man ko giplan nilang mama o papa. Aksidente lang man ko kay ilang plano gid actually unta, dili na mga anak pero sipiat man sila. Igsoon, you are not a mistake. You are not an experiment. You are not an accident. God chose you. So see it one more time. I am chosen by God. Okay, so take that in your heart, no? Please bear that one in your mind. Second, if I am chosen by God, based on this text, I am predestined by God. So, you don't have a destination, you just don't have a destination, but you are predestined by God. But ipasabot, ang imong katapusan humana. Your end is finished. All you have to do is to start. Ang imo na lang buhaton mga igsoon sugdan. Ang imong panaw paingon sa promised land. Kaya ang imong promised land andam na daan sa Ginoo, giandam na daan sa Ginoo, wala ka pa gipanamkon sa tiyan sa imong mama, your promised land is ready. Your blessing is ready. No? Doon na kanang land title para sa imo nito. Doon na title ang imong blessing dito. This is for Pastor Maynard Ulan. This is for Pastor Lily Jane Ulan. This is for Pastor John Lulo. Just in case wala mo nakabalo, we have a grandfather in here. JJ, moni ang titulo nimo. Moni ang titulo nimo Paul, muni ang titulo nimo Hanil, muni ang titulo nimo Atidon. All of us has a title. Munang, don't be so invade sa mga panalangin sa uban. Why? Because you have your own promised land. And that promised land has your name. Can you say amen? That blessing has your name. So, wala ka pa na tao ang yutang saad nimo nakaandam na mga igsoon. And all you have to do is to start walking towards your promised land. So, natao ka, aron, ang kunon, ang yutang saad, nga gisaad sa Ginoo sa imo. You are born not to work out for your promised land. You are born just to walk to your promised land. Can you say amen? But igsoon, faith must be accompanied by works. Naa ka sa kalibutan kay naa kay angayang sugdan og sundon nga dalan paingon sa imong promised land. Question mga igsoon, nakasugod ka na ba sa imong lakaw sa paingon sa imong journey sa promised land? Okay, tinuod no, nanay plano ang Ginoo sa ato. This is kanang the practical side of it, mga igsoon. God has a wonderful plan for us. God has a promised land for us. It is established even before you were conceived in the womb of your mother, but it is not guaranteed nga maangko nimo ang imong promised land. It's up to you. I will repeat. Ang yuta nga saad is siguradong naa. Pero dili garantiya nga makaabot ka sa imong promised land.
dili garantiya nga ma-enjoy nimo ang imong promised land. Ask me why. Because it's up to you. We human beings lives in choices. Again, we human beings live in our choices. Unlike sa mga hayop, unlike sa animals, they live according to their instinct. No? So they live according to their instinct. But we human beings, we live according to our will and decisions. So muna mga igsoon, it's up to you. Ang dalan paingon sa promised land mga igsoon, daghag crossing. Daghay mga temptation. Daghay mga pagsulay. Naay Jollibee sa kilid, naay McDonald's sa pikas, naay Burger King sa unahan, naay Starbucks sa unahan, ug usahay dili malikayan nga maghapit-hapita. Tambay sa kay murag nindot man din sa Starbucks mga pi. It's based on your choices. Again, ang promised land is sure. Ang promised land is ready. But it is not guaranteed that you can possess your promised land. It's up to you. It is based on your decisions and it is based on your actions. Can you say amen? Depende na sa imo. Usahay, murag na may lami si mga dito, muhapit sa ako dito, muliko sa ako. Nayuban sa ato mga igsoon, no? Nindot mo liko, nindot mo hapit. Hapit sa ako dito kay na may gwapang dalaga dito. Nguyab sa ako, panguyaban sa nako to. Muliko sa ako dito, murag nindot ni nga investment niya. Murag gwapo ni nga investment, dako og tubo. Hapit sa ako, muliko sa ako dito. Again, your promised land is established. It is sure, but it's up for you. I would like to make an emphasis of this one, mga igsoon. Ang Ginoo dili mo eskwela para sa imo. He will not study for you. Kung ang pamaagi sa imong promised land pag-eskwela, you have to go to school. Because God will never go to school just for you. Ang Ginoo dili mo desisyon para sa imo. You are going to make that decision. Ang Ginoo dili mo buhat para sa imo. You have to make that decision nga imong buhaton. Ang Ginoo dili mag-invest para sa imo. You have to make that decision. Ang Ginoo dili magnegosyo para sa imo. You have to make that decision. And that is very important, no? To ask wisdom from God. Lord, what is my vehicle paingon sa akong promised land? Mga igsoon, mura rago nag-ingon ani, nakadinhi karon. Mo ni ang imuhang promised land. Depende sa imo unsa ang imong sakyan. You must have a vehicle gikan dinhi paingon sa imong promised land. Tama o tama? Tama or tama? Okay, so you have to have a vehicle. Pwede ka magbaktas, pwede ka mag-jogging, pwede ka mohapit sa Starbucks,
pwede ka magsakay og bus, pwede ka magsakay og jeep. I don't know unsa ang vehicle nga giandam sa Ginoo para sa imo nga mao imong sakyan paingon sa imong promised land. It might be your education. It might be your capacity to invest. It might be your intellectuality or your intelligence of doing business. I don't know. Or it could be pastoral ministry. Wa ko kabalo kung unsa ang vehicle nga gihatag sa Ginoo sa imuha. But what I am telling you is to ask God, what is my vehicle? Nga akong sakyan from my position today towards my destination in the future. Can you say amen? Can you say amen? So you must have a vehicle. Kapoy na igsoon kung magbaktas ka. Gikutas ka na, wa ka pakaabot. Namatay ka na, wa ka pakaabot. Tama or tama? Okay, so mga igsoon, again, human being lives based on our decisions. But animals, they live in their insects. Instinct. Ay, mga igsoon, ha? Okay, ang plano sa Ginoo, maayo kaayo. Okay, see it with me. Ang plano sa Ginoo, maayo kaayo. Again, ang plano sa Ginoo, maayo kaayo. Okay. Igsoon, kabalo ko, daghan na kay mog plano sa inyong kinabuhi. Pero daghan na po mo'y plano nga wala pa ninyo nabuhat sa inyong kinabuhi. Okay. Akong i-emphasize siya mga igsoon. Plan is good. Planning is good. But planning is not a guarantee that you can be in your promised land. Okay? Ang saad, ang plano, ang pagplano, maayo kaayo. Pero dili mo ipasabot nga kung nagplano ka, makaabot ka na sa imong yuta nga saad. Plan doesn't equate with your destiny. Nagplano gi ko nga mamilyonaryo. It doesn't mean nga nagplano ka, mamilyonaryo ka na. Nagplano ko nga mo eskwela. It doesn't mean nga nagplano ka na, maka-eskwela ka na. It doesn't mean nga, kung nagplano ka na nga manguyab ka, it doesn't mean nga, mauyab na mo. It's not a guarantee. Dili mo di pasabot nga nagplano ka na mag-franchise ka, nga karong tuiga maka-franchise ka na sa business. Why? You need to take some action, decision, and actions. Igsoon. Stay on the track. Again, stay on the track. You have to make some decision. You have to put some actions. Kung dili ikaw, kinsa man. Kung dili karon, kanus aman. Opportunity igsoon will not last forever. I am telling you. Opportunity will not last forever. Dunay usa ka passage sa gospel niingon siya. Niingon si Jesus Christ nga moabot ang takna sa kagabhion nga wala nay taong pwedeng magtrabaho. Nakabasa mo na sa gospel? That parable is about opportunity because the Jews missed the opportunity. Igsoon sama sa kinabuhi nato. Opportunity doesn't come always. Opportunity is there, but you have to have kanang gitawag natong sensitivity. Nga, wow, this is a good opportunity.
Dapat kabalo ka nga kini opportunity ni nga gihatag sa Ginoo sa ako. So you must have kanang gitawag natog wisdom. You must have kanang gitawag natog inclination from the Lord. Wow, kini opportunity na ni nga gihatag sa Ginoo sa ako. Igsoon, you don't have much time on this earth. We don't have much time on this earth. Instead nga sige ginimog tanaw og Netflix, find something that you will become productive. Read books. Learn skills. Instead nga sige kag browse anang imuhang Facebook. Kung daghan ba nag-heart, daghan bag nag-like, so pa, daghan bag nag-views. Try to do something that you will become productive. Learn something, read books. Basag mga libro. Basin anang libro nga imong mabasa, your mind will be opened. Or just to look at some videos nga maka-inspire, maka-motivate sa imuha to do something good. Wala ko nag-ingon nga di na mo mananog Netflix, no? Sayang po na nga atong binulan. Pwede good mananog Netflix, pero kanang ayaw ibuhos ang imong panahon gikan sa buntag hantod sa hapon, magsige na lang kag Netflix. Mag-post ka sa Facebook. Sa imong i-post din nga, pwede nimo mabalikya. Marang, online, pick up lang. So ba? Mangga, binangkal, ginamos, uyap. Just try to be productive. Kanang bitawng chase the opportunity nga ginahatag sa Ginoo sa imo. Don't just waste this time nga magsira kag lingkod sa imong balay. Again, opportunity strike. Di ko mingon nga opportunity strike only once. Opportunity strike only in limited edition. Limitado ang opportunity, mga igsoon. And that is why I declare this year nga ihatagid sa Ginoo ang akong promised land. Simple raman akong damo karong tuiga, mga igsoon. To be a franchisee. I declare it. I take it. I will believe it. I will confess it. This year, makukuha ko tong goal na ito. But, it is not a guarantee. But I have to take some decision and make some actions. Palakpakan na ito ang Ginoo, mga igsoon.